Chief Minister Dr. Pramod Sawant has said that Goa's waste management model is receiving national attention, noting that the state is the first in the country to set up a dedicated waste management department, which has also earned recognition for its work. He added that the Goa is steadily strengthening its system for sustainable waste disposal and environmental conservation, with continued efforts underway to improve cleanliness and promote environmentally responsible approach across the state. म्हणजे गोय सरकार हे पहिले सरकार आसतले ज्यांच्यानी म्हणजे वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री वेगळी फॉर्म केल्या आणि त्याच्या अंतर्गत म्हणजे वेस्ट मॅनेजमेंट इज अ नॉलेज पार्टनर विथ द मिनिस्ट्री ऑफ द हाऊसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. हाची नोट आपल्या नीती आयोगान घेतल्या, हाची नोट आम्ही NGTन घेतल्या. NGT has given a direction for the other states to go and see the waste management plant in the state of Goa. मागे तो वेस्ट मॅनेजमेंट आसूनी, बायोमेडिकल वेस्ट आसूनी, हजार्डस वेस्ट आसूनी, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीची ट्रीटमेंट ही PPP बेसिसचेर काम हे करपाचे म्हणजे सरकार हे सातत्यात करता. आणि हे बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट हजार्डस वेस्ट पिसुर्ल्या सारकिल्याक जो इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री हे पळोवपा खातीर वेगवेगळ्या कडल्यान लोक आयजूय येता.